maruchi amasti amisi sara gabjana zindagi sara gabjana zaratar ke wajia e citizen chungwazinta और e kitabani likka gor dursine sara wajah shti para tra washatkana wajah अकिम्बुल साहब दुर्सन ज़्यादा मतलब जो सारी जो स्पीकना के मतलब ब्यूरोक्रेसी एक जगह नहीं मिलेगी और राइटिंग एक जगह नहीं मिलेगी गुरु तो ये पढ़ा चूँ आते मैं आर्टिकल के टॉप राइटर भी तो द्रोह ब्यूरोक्रेट भी तो ये आला भी मतलब मेरे भी परचा के आर्टिकल के एजुकेटेड मर्दों वानों के मर्दों बनते आकस्ते मसूद मुफ्ती साहब बेस्ट अफसाना निगार बाद में क्या क्या नामा बगिनी तो वानों के तबका हमारे तो आनी प्रोफेशन नहीं आनी एक पैशन यानी एक जज्बा एक वफूर यानी परचा कामा वाने के इल्म में आए हर चीज़ का हासिल करता आरा किस्तें इजहार करने के लूटना आरा दरंगाज करने के लूटनते तो अमा दरंगाजी किस्तें एक तख्लीकी और एक वदीकारी एक हंचिंकारी क्या इंसान आरा अदीबारा अमुआशरी आरा दुरसाना जिंदगदारी थी तो मना हब्दा सालिमा रिटायर बुतगो भले तनी वक्ती माँ बकौल एक दोस्ती अगर रिटायर ना बुतगो परचा माँ जहनी कार करने का तो जहनी के कार करने अल्लाह ताले मेहरबानी हमेशा कि हर चीज़ के आज तरह दाता तो आरा कार बंदे और जहन हंची चीज़ के जो कहते आदि कहीं तो हर दिन साफ ही करने कारी बंदे ज़्यादा शर्तें कहते ब्रह्मशदंती तो माँ तनी वक्ती कहते खुदा मेहरबानी इचुना बावजूद बाज वशी मन दिस्ता बाज न वशी दिस्ता दुर्स दिस्ता लेकिन मना बरजा के दाश्ता मन स्टेबल के कुर्ता अमरी वानक ओजानक दुनिया है हर कुंडा मशोतगो मैं पोता किताब किता ओ माँ हर चीज़ का क्लासिक सा वंता यूनानी अदब वंता लैटिन वंता फ्रेंच वंता जर्मन वंता इंग्लिश को मजी जंदे लिटरेचर में स्टूडेंट भी तो ये दुर्सा उर्दू है मैं बाज वंता बाज अदीब मनी ज़ाती सूरत दोस्त ने उर्दू अदब शुना शोतगनो तो आया मना इसके दाता कि माँ हम हमारी या खिस्से भी को उर्दू वाला इन्हें लहू लगा कर मन नगुशिन के माँ आई वड़े एक टूहे अदीब ऊपर चा कि मैं प्रोफेशनली न मानी रोजगार इसी तरह नहीं तो लेकिन मानी एक जिंदे जज्बा बूता के मार्ची महसूस कनी माँ हमाया इधर पे कनी अच्छा आकिब साहब मतलब जो स्पीकर के मतलब तो चारों कनाल देखे कसानिया तो उठी वाना के सरा और पड़ा तो कुजाम वक्त बूता के तो अदब साइड आते के पिछा ये माँ कसानिया व मना कुदरता यक अंची खानदानियता पैदा करते ओ के मनी रुतुम हमूद अबू आना के आमनी बल्लो के माँ से आज मेरी तरबियत को खुदा बादाना तो उदा मनी नाकवा मौली साहबा मौली गुलाम हुसैन साहबा मौली अब्दुल वाहिद साहबा तो ये में द्रोह यक शर्रें कसने आलमी मर्तबे था माँ आउली रमदान कसानी जाहगी बुतगो इशान गुश्ताजी बख्त नासर कसते यक लाख यहूदी ज़ुर्ता केस कुर्तब पदा मैशा नवांता एक मदनी किस्ते मतलब इसी में कोहनी मदराई अबराना किस्ते शमाया खुशको तगा तो मनी शमूदा माँ सोहबे सला स्कूला वंता बेगा हम शुदा मदरसिया फारसी और अरबी वंता शापा पदा मनी ना क्वेश्चन गोश दाश्तगा और आई ईशाना हर कुछ शमकम ये पश कपता आई आरा पूरा करता तो मना यानी वाने के रकबत के पैदा बूता हमें बूता कि मानी पूरे रोज किस्ते हमें वाने गया शुदा तो माँ स्कूल वाने गया था मैं तस्कीर तानी से कोलो बचकन ये काके की गलत था तो मैं उस्ताद हस्ता कुछ नावल बारिश में इशारमा तो मैंने स्कूल किस्ते लाइब्रेरी ता हर चीज के किताब हंसते था मैं दुर्सा न मानता
اسکول لائبریری تھا. हाँ चल पंजा का तो बाज नहीं तो मैं दोस्ताना वंतो पता सीधे का दोस्तान मखलूक का किताब कहते मैं बादल ज़ोरतानी के रबिया से तो मैं वंतो तो हाँ जो मैंने शौक का मैंने याद है हम मर्ची हमें किताब हर दी नसीम जाजी है गारा मारा सोबे सरा जो मुद्रा छपा हुआ सोबा में इलाज को तो नो बार खाक और खून नहीं चीना मिलती तो नसीम بعض मर्तबान की अस्ती ना माना शमा कासानिया वाने के शौक होता तो हमारी वजह मां गुड़ा भूषी के पद मां निविष्टा करेगा गाता हूँ मां स्टूडेंटशिप है ज़माने या निविष्टा करना शुरू करता कॉलेज का स्कूल का ना स्कूल ज़माने के एक समय नाकुआर खाते लिखते हैं मां नज़ारी पंचमी शशमी जो मानता वांते माना देर पीछे था जब नाकुआर मोरी अब्दुल्ला साहब आई ट्रांसफर भी तो कहते कि जाके पंचगुड़ा डान तो माना नूम पीछे पता अपना पीछे दाश्त माँ कोई सर माँ आखते गुंडू ये चुने बिस्तर करता तो मालूम भी कि आमा वक्त अभी मनी आमा नबिश्ते चुशे इनके स्ते जरासीम बुतेगा तो शक्कासानिया मना ये बुता वाने के आदत अच्छा से वाजा शेख बलोच मतलब तो वाजी जाग गए वो मस्तरी जाग गए ठीक है ना तो मना ये बगो के तो टी पेसारा होती जिंदगी टच्ची बड़ा दिसता और आई मतलब ब्यूरोक्रेसी था और पड़ा आई वानगे था और अदब था टी वास्ते जिंदे टाक ची मतलब हिसाबदारी थे दुर्से सारी तेरी मेहरबानी के मर्ची तो मना लाइफ मौकाइदा के मती पैसे बारिया गप बिजनी दुर्से सारी तेर के हम कसानिया मती पेसारा दी एज अ ब्यूरोक्रेट दी तो मन आ रहा दी कहती कि हट को जाम आई जॉब आ रहा हर चीज का शार अंजाम का सिद्धार्थ कुर्त का चाय छत्तेरा ही अंजाम था ओ आई हर को जाम टेक का पोस्टिंग बूता तो के नुमानी जिन भी एक प्रोफेशनल फील्ड ये था तो शुदा से मर्ची भी बाज ऑफिसर या मर्दम का आया तो आउशन तनगिया मारा एज अ हर को जाम टेक का चाहे DC बूता AC बूता कमिश्नर बूता या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट तो आरा तनगिया शर्रें नाम आपा याद करना कि आई हर वक्त कुर्ता तो शर्रिय खातिर एकदम हुआ कदमी चेस कुर्ता ओ एजा पेस से बारिया गुशगा व बाज लफ्ज हस्ती भले टीमिंग कनीस थी आई मतलब एजा पेस हमारा कदी नजर था एजा मास के यक जाह की मास आ रखो जब मेहर दंती आई हमारा हमावड़ी मेहर दाता आई हमारा ओ मनी ख्याल विषय अम्मे हर चिक्का के अम्मा ब्रास व गुहारा आई दुर सीना ने यक वर दोस्त दाश्ता कि बाज़ मर्दों बाज़ के साइंटा ये बनते हैं कि जी मासो पे से दोस्त री जाक फिलाना भले अम्मे तहा मर्ची रुचतन के खस से गप्पा कुछ न का कि जी पैसे फिलाना दोस्ती जाक फिलाना हर काम इसी के पैसे दोस्ती जाक मानू आई एजा पैसा मरा यक वर ओ पता के हर कुजाम के फील राइटर एज अ राइटर दानश्वर अब मर्ची रोचा तन के आई फील लागू तन की वाबस्ता हंसती लिखी तो वानी थी तो बाज जा गई पोस्टिंग अंचे टिक्का बूता के अम्मा वानगे वजह फैमिली वाला या गेस वालों को गुगून न बूतगा भले आ यार दिन किताब ही ज़रूरता तो बास किताब अंचे बूता के टू 600-400 पेज बूता आई दुरूज से रूचे था आई तन क्या किताब आ नहल लेन था तो अरे याला ही नदा था और लिख का गेता भी आई हमें वट बूता के बाज रंदाना आरांच बूता गर्दने था या पुश्ते था दर्द बूता भले आयुष्ता इन्ना मान हन्नू के को जाम लिखा गा माशरा याला भी दी तो हमा के उर्दू था गुशंते के रिदम अमनी रिदम पुरुषी थी तो मनी गुशे मकसद हमेशा कि आई हर को जाम चाहे पैसे किरदार अदा करता या वती जॉब अदा करता या एज आ राइटर अदा करता तो मनी ये साबा तकरीबन 100% गुमाई को इंसाफ करता बारी अम्मे जी एक टेलीफोन हमरा डाई करेंगे हेलो अस्सलाम वालेकुम पीटीवी बोलान वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह क्या शुक्र वजह के और शक कुजा अब रहा है कॉल ड्रॉप अच्छा हकीम साहब मतलब हमें जो कनक लूटी के यक की दुरुस्त सारी तरह मुबारक भी मर्ची पड़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की किताब है अवार्ड दाता ख्वापे में 2011 एज बेस्ट राइटर उर्दू राइटर ठीक है ना और ती इंग्लिश किताबा ने भी अवार्ड रस्ता पाकिस्तान लेवल बेस्ट राइटर तरह साधारण ती अवार्ड भी रस्ता तरह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अवार्ड रस्ता एक अवार्ड तरह रसांग गुरा शीशी तो परती हौसला के गुशैया बुलंद बनती या तो गलाब और वती लिखतगी नानी मतलब तरह सरपद बे के आवाम और हुकूमत अशत अहमियत यास्ते
پیچا یہ کہتے عوامی حیثیت و دیگری عوامی حیثیت شامل درس بھی کہ منی بعض کتاب کہتے 1000 2000 تعداد بوتا بعض 400 500 کا بوتا بعض 250 کا بوتا بلے منی ہر چنک کی کتاب چاپ بوتا گا کہتے مرچی کہتے نرثن کے بیدگی رہتا ہے بالکل ہاں تو اسی مطلب یہ کہ منا عوام ہم پذیرائی داتا منا حکومت ہم داتا منا تمغہ امتیاز ہم گورنمنٹ داتا منا مستوک دی رام ہم داتا او مرچی منی ایک کتاب رام داتا منی انگلش کتاب رکھتے جنگ یو بی لائن ہم داتا گا تو بہرحال یہ آنی مہربانی ہے لیکن منی کتابانی بہابوگ منا ہمیں چیزیں پیش داری کہ منا مخلوق کارا منی کتاب دوست بنتی کجام زبان تر زہرا لکھے گا وشی کہتے ہوتا زبان پیچھا منتر یا گپی گوشینا اما اے تخلیقی کار یا ودیکاری کار اے شاعری بھی ڈرامہ بھی یا افسانہ بھی یا ناول بھی اے کہتے مردم نوشتہ کنا بلے اے کہتے مردم وتی جندے زبانہ نوشتہ کنا بوت کنا سر منی یہ کتابہ رکھ آئیں داتا آئی نام خواب پیام پیمان اے منی بلوچی افسانیانہ ما وط بدل کرتا اردو صحیح او ہر دن کشی نویسوک نوشتہ کنو کسنی وطی جندے افسانیاں یا قصائیں یا شعر ترجمہ پکنتی تو ہم کہتے ہمائی جندے آرا پتہ یک نوکی تخلیقیہ یا کرتا نوکی فارمیتا نوکی انجینئریتا تو منی بنیادی صورتا یہ افسانہ کہتے ماں بلوچیہ نوشتہ کرتے ہیں پرچہ ماں بلوچیہ نوشتہ تخلیقی کار کسنی ہوتی جندے کہتے مادری زبانہ بوت کا اچھا سر وجہ اب میں جگہ ٹیلی فون لائن ہے بارے کیمرہ رکھنے کے ہلو السلام علیکم پیٹھی بولان وعلیکم السلام رنجن سے جوڑے شکر وجہ کے اور شک کجا ابرائے صادق سنگرانی جب پانچ دال بندی ہیں بہرے نہ گھبرائے جی صادق سنگرانی دال بندی نا ساتھ سنجران سے ڈال بند رہا ترا شرک نے پروگرام ہے تھا واجہ وسلام بے مہمان عباس زرد سنگا جب شعر صاحب اور بات سلام وعلیکم السلام واجہ من بعض قسم سے جانا شرار ابتت اور نور اللہ بلوت براسم سے کاری تھے نابینت تیرکین میں مباس خود سبان اور اسکول تعلیم نظر عام جانے جبتے لیکن من سے میں شرار لینا چاہتا باران جانے کی تیر بھی من نوی کے بیس تک مہمان مستقن پشما میں اگر سرا اتباس جانے شرار اور من خوش ہوں بے تعلیم انسانی تھی بعض شما میں نتوار ہوں بعض مختانہ کے لئے مہربانی وجہ بعض مہربانی وجہ ٹیم ٹیل فکرنے گا اچھا وجہ تی اولی کتاب کجا بوتا کہ چاپتا ہے منی اولی کتاب کہتے افسانہ یعنی یا کمپائلیشنی بوتا منی جندے نہ بوتا گا آئیتا منی جندے دو شامل بوتا آم ہم من ٹرانسلیٹ کرتا گا کہ ماں ٹرانسلیٹ کو آوار کرتا گا منا افسانہ بوتا گا لیکن ماں نہ پیش داشتا کہ بھائی دننے ملکان کہتے افسانیہ ایڈولا نوشتا کنا یہ خبر آرما نہ گشتا بلے پر نمونی میں نوشتا کرتا گا یا کہ جان پال سارتر دیوال بوتا او یا کہ اس نے سمرسٹ ماہ ہمیں بوتا منا نام یاد نہیں دا ڈے آف ججمنٹ چینی تو ماں کرتا گا ماں افسانہ چونا بعض نوشتا کرتا گا از آئے بوتا ماں چھاپ نہ کرتا ماں رسالیاں نہ داتا ہوں پتہ نہیں یک اسمی ایدگیری است مگو باری دوست با مخلوق کار نبنتے تو ہمیں رندہ ہر چنکہ کے پاش کبتا ہمیشہ نہ گوڑا پتا دوستان سو چاپ کو ہمیشہ مرتبہ دیمات ہیں تو ای مچی کہستے منی ایدگا خواب پیام پیمان ای منی بلوچی افسانیانی ترجمہ ماں نے انگریزی بھی ترجمہ کرتا ہے انگریزی منا ایوارڈ رستا میں افسانیانی سرا جنگ یوبیل ایوارڈ رستا
تو مواد کرتا ایشانہ بھی میں کرتا منا انگریزی ترجمہ کرنے کا آسانی بھی کہ پرچہ ماں ریڈیو پاکستان بھی تو وہ انگریزی بلوچی ترجمہ کرتا تو وہاں پتہ گوڑا یکوارے آنا انگریزی ترجمہ کرتا شاہ انگریزی وہاں پتہ ضرورت اردو ترجمہ کرتا یار تو کتاب لکھ کے انگریزی تو گساتی زاگ وغیرہ تھی مدد تا کننگو ہاں منی زاگا مدد کرتا منی نوشتہ کرنے کا انگریزی ارچی کے بوتے گا زاگا ٹائپ کرتے گا شاہ کے زاگا شونتے گا ڈرنا انگریزی نوشتہ کرنے کے اللہ تھا کہ کجام زاگ ہے شیرین و شیخ مزار. اچھا شیخ کری تو ایک گپا کو کہ ہنچے شیطانی تو کرتا یا دیگر چیزیں تو ترستے کے بارے میں گساری من پیسچے گوشی یا ہنچے چیزیں کہ تو کرتا تو اشتم درست ساری وشیالی بھی پیسارا حال اچھے ایکسپیرینس تو شیئر کر شیطانی و باز کرتا وہ سنگتاں کو خاص کر کو سنگتاں کے گوم بوتا گا تو بعض انچی چیز بوتا کہ میں صحیح بوتوں کہ پیسے نو صحیح ہیں ماں گساریں کہ من خبر دنتے وہ پیسے یک عادت تھی بوتا گشتی کہ شما ہر کو جا رہی نانے ٹیم با گسار دیا تو نانے ٹیم با کے کر دین چکا لیٹ بوتا گا کہ نانے وقت بوتا شاپے 9 بج بری بری اما جو 9:15 9:30 ہمیں چین بوتا گا تو ترس ہمیں بوتا کہ نو من گساریں پیسے ضرور خبر دنتے تو ای یک ترسی بوتا ماسا ترہ سپورٹ کرتا ہے نہ کرتا ماسا و ہر وقت سپورٹ کرتا تنگی بھی ارتی خرابی کا نام دیگا چیزی کا نام ماسا کسانیہ بگر تنکی مرچی روچا سپورٹ و کرتا او دیگا وشی و اللہ شکری بعض انچی وشی بوتا گا کہ ہم چونکہ خاص کر منی یہ صاحب و شتری کے پہنچے کہ کسی وانی وانگا پد آئی کی ہر کجا وانتا آئی تار چیزی رسی تھی نوکری رسی تھی تو آئی واسطہ وہ مستری اعزاز و ہمیشہ کہ ہر کجا روچا کہ منی ہستی ایز اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل 2012 بوتا گا تو آ یا کنچی وشیہ کہ منی کہ جلد سے جلد من پہ سارا حال بھی دیں تو آ ہستی یک مچینی بوتا آئی علاوہ دیگا کہ منی پیسہ و کہ لکھتا مختلف زبان تہا من خیال شو آئی دن زاک مام بوتگوں کہ آرام مدد نہ کرتا بلے پیسہ اسپیشلی کیا کچھ اردو لکھتا تو منی یک واقعہ ہستیں کیا من لوٹنگ کے منتی چارو کنگو شہری پہ کہ نہیں ہما وقت اما کالجہ وانگا ہے یہ کالجہ شما فارغ بوتا من یک سنگتی ہستا تو یک اخباری تا ایزا سب ایڈیٹر لگ کے تو شیخ تی واقعہ مدیمترہ گزدارا وقت امی زنگو ٹیلیفون عبدالرحیم ظفر بلوچ ٹیلیفون امی زنگو ہلو السلام علیکم سر وعلیکم السلام وعلیکم غلام صاحب خیریت شکر وجہ تو واسپٹے کے طبیعت تی وشی مرچی امیزی الحمدللہ اسٹوڈیو حکیم بلوچ ہمراہ دائری کرنے گئے اور ہم تر ٹیلیفون لانے صرف ہمیں ضرورتا کہ تو آئیس بار یہ حال بھی دے آتے چی وڑی سنگتی بوتا یا پتو استادی بوتا یا تو آرہ چی وڑا گندے ماں ای بات پہلوہ گندہ یقین ہے یقین ڈائمنشنل مرد میں جی ہاں آئے میں استاد ہم میں سنگت ہم دوست ہم بھی تھا ہمدرد ہم بھی تھا دوزوائم بھی تھا تو ماں بعض شروع وقت بعض انتا ایک کے دنیا کو پتا منی BSO منی پریزیڈنٹ بھی تھا ماں جنرل سیکریٹری بھی تھا تو میں سیاسی ذاتی اور مختلف فرشتہ بھی تھا کیا بیان کرنا با ادبی حوالے تو چھو گندے یہ حوالے ادبی حوالے لکھ کے حوالے ادبی حوالے وہ آستے وہ ان میچ ہے نا ان چیلنج مطلب سنگ کے آیا میں BSO زمانے کا آیا کہ ڈرافٹ ہٹ کو تھا خبر نیوز ہٹ کو تھا تو آئے کہ ایڈیٹر ضرورت نہ بھی تھا لفظ کم بکاں تو ہمیں بڑا ادب میدان ہم حکیم صاحب ہوتی بات ہوتے ہیں اچھا وجہ بعض منتوار تو ہمارا دائی کرنے گا تو ہمارا دائی کو اچھا وجہ حکیم صاحب ترام ہمیں جس کنگ لوٹی کہ مطلب تو وتی زندے تا کنچی واقعہ حال بدے کہ مطلب یک آروچہ تو سک گلا بوتے گئے یا سک پریشان بوتے گئے ایٹوری واقعہ باز بوتا وہاں گلا بھی بوتا وہاں سک پریشان بھی مطلب تو آرہ کہ کجا میں یہ مانا نو کجا میں نہیں آلہ بھی دی پریشانوں میں باز رندہ بوتگوں گلاو میں باز رندہ بوتگوں بلے منا مستری گل ہما وقتا بو کہ منی میٹرک کے رزلٹ در آتا گا میں فرسٹ ڈویژن گتا گا اوٹی ڈویژن فرسٹ آتا گا تو منی اولی دومی کستے منی گریجویشن بوتا گا
تو پدا رندا نوکری موکری ساہتا شوتگا بہرحال نوکری بھی رستا وشپتگو بلے اولی کہ منا رستا میٹرک کے امتحان پاس کرنے گے بتا. اچھا مئی تو کہ وتی مطلب ایشر کے کو مچینا چے وشنٹی زندگی تا مطلب تو وتی فیملی بارے کم کال بده پیسانی بارے براسانی بارے وتی منی پیس سکے مہربانی پیسی بتا ماں تی پیسار سکا دوست بھی تو تی ماں سارا ہمیں ڈولا تو ماں زاگانی کستے کول گپے کے چینی زاگ بھی تو پر آیا اور ماں دلارا ہچ کستے نہ دروہی تھا میں اس پر کوشش کرتا بلی بھی انسان دستا بلے ماں کوشش ہمیں کرتا کہ آشا مارچی کے مواش داشتی کہ انہیں پیس ہوا بیچارے جلدی ہوا مطلب تو ماں خدا ڈپٹی کمشنر خوزدار تو ہمیں وقتا وفاتی کو ماں جنازیہ ہم رسیتنا کو ماں سر خدایا تردیرہ گو محسدت و مائی خدمت کو بلے پیسے ہمیں کے خدمت کرتنا کو کہ آئی جلدی کس نے دل دوریا کے وفاتی کو تو براسا بہرحال ہمانی برکت ماس پیسانی کے مارچی ہستوں ہمانی برکت ماس. اچھا شیخ تو میں واقعہ سنانے گئے تھے ہمارا شیخ ہاں ماں واقعہ پہ مجھے سنائنے گا تو کہ آج چوشا کہ منی سنگت کے ہم دا سب ایڈیٹر کے اپوائنٹ بو ہم اخبار تہا تو آئی ہستی پیسے کے اولی آرٹیکل مطلب کہ آئی دیم آشود پیسے وہ ماشاء اللہ بعض آرٹیکل لکھتا وقت اما پیدا نبو تو ہما وقت سے لکھتا تو آئی آرا کے ایڈیٹنگ کو تو اما وقت سنگت ہر وقت مغربہ پا دیا جاگی نشتن چاہوار تھا تو اخبار تھا کہ شایع بو آئی پد گرا دومی روچا آئی منا ہمی گپا رگو کہ شیخ شمع ہستی پنجگور لوکل کسا کینسل نہ کرتا منگو پرچا گوشی منی مادری زبان اردو ہیں بلے من ہستی کہ دوشی تی پیسے کہ ہر کجام آرٹیکل بوتا آرا کے ایڈیٹنگ کنک بوتا تو منا ہستی آئی وانگے تا بعض مسئلات کے منی مادری زبان ہی بوتا تو یہ بائی دیں ہر کسا آرٹیکل وانٹتا ہی مطلب توازہ تا گوشت اب بائی دیں آج شمارا پیشی سر پچارتے نا کہ واقعی تی پیس ہستے آئی مادری زبان بلوچی ہیں یا آئی مادری زبان اردو ہیں او ہمیں آئی ہستی انگلش تا بھی ہمیں بوتا تو بعض مردمہ ہمیں گپانا منا بعض رندانہ گشتا کہ جی وتی پیسارا تو یک میچے ہمیں ریکویسٹی پہ کہاں کہ جی آرٹیکل ہر دن لکھی تھی تو آئی تہا ہم سلیس اردو استعمال پہ کرتے تو پیسارا ہم بھی بعض رندانہ گشتا مانی لہٰذا یہ وہ سلیس اردو کے مال لکھی انگلش تا شر مردم بوتگاں آئیں بھی ہمیں گپا رہ جاتا کہ جی انگلش تا لکھا گئیں تو ہمارا پا وانگے تا سک زیادہ ڈیفیکلٹی آئے گئیں کہ آئی رائٹنگ ہنچینی تو ای ہستے یا کنچی واقعہ ہے کہ من لوٹے کہ من وتی گوش دارو کا گوش میں چینی پکلی. حکیم صاحب تو ریڈیو پاکستان بھی کار کرتا تو اولد سے ایڈیٹر بھی بوتے گئے ٹھیک ہے نا وتی ایڈیٹر ایکسپیرینس سے کم خال بھی دے پیچھا ماں یہ سرکاری رسالہ ہی بوتا مارا شر تنخواہ یعنی شر تنخواہ داتا کہ آوقتا اسسٹنٹ کمشنر تنخواہ 250 روپی بوتا اب میں 500 روپی بوتا آوقتا انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی تنخواہ تک باز دا صحیح تو آوقتا سیکریٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کسے سکین ٹوی مردم یا الطاف گوہر ڈوئے قدرت اللہ شہاب ڈولے بعض نام مارچی کا عادی بیتا آکستے ہمائے ادھر چیزاں جوڑ کرتا زردے بخاری بوتا کہ بوتا ٹوی مردمانی نام تا دراش سیور سروس آتا گیتا تو ماں ریڈیو پاکستان کار کو تو ماں شمودا منی کستے مامی نیوز ٹرانسلیٹ کو براڈ کاسٹ کو تو براڈ کاسٹنگ کو نیوز آو گو میں جرنلزم منی کستے اولی رشتہ اولی سالی شمودا شروع کو تو پڑا درمیان میں سیور سروسہ شتوں بلے منی نوشتہ وانگ کستے لہتے وقتا شو ادھر بیت احتل بیتے گا بلے ماں ہر وقت نوشتہ کرتا و پدا چاپش ہم کرتا گا نوشتش بازار دوست بوتا گا بازار دوست نہ بوتا گا بلے گشتر مردمانہ دوست بوتا گا بعض مردمہ اٹھتا جی تو مولانا ابوالکلام آزاد ہونا نوشتہ کرے اردو تو مانگو یار ماں ابوالکلام آزاد رساک بازو ہمتا تو منی فیوریٹ اردو ہے کستے من آیا ساک امپریس کرتا تو
ما ظاهر کی کہ کیا روان تھا تو ما شاعی کہتے سکتا ہوں. اور انو بھی تو ایک ماہتاک بلوچیا ہے ایڈیٹر ہے, آئی ایکسپیرینس چون گندے کہ شامودا شروع کو پدانو شامودا سے ما ہمیں لکھتے گا کہ 6 سال ران ما پدا آتا ایڈیٹر بوتگو بلے میں کہ دفتر زینک بونا آڈولا کہ من لوٹے کہ ما اشرا ہما وڑے ایک سے زبانی مہتا کی جوڑ پکنی کی منی دلا لوٹے شروع آمد کرتے گا تو میں ادا دفتر یا مراستا تو آ دفتر ماشک والا پہا کو پدا ہمارا چوشن جاگیاں دفتر نہ رسے تو منو گیسا کار کرے گا گیس دفتر تا باز فرق ہستے تو منی اسی طرح کستے لگتے وقت کنٹریبیوشن ہیش نیستے سوائی منی نام ہے بڑی بڑی منی آرٹیکلی بنے بستے کہ نہیں ایڈیٹوریل یا ایشی آئے تو نہ تو ما اشرا ما آلو لکھ منی دلا لوٹے کولو غالبے گا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے عالمان لیکن بہت پھر کم منی خواہش خدا ہے باز پورا کرتے کہتا ہے ایڈیٹرشپ بھی چاہے انٹلیکچول پرسوٹ پہ با چاہے بیوروکریسی بھی ما اولی پی سی ایس افسروں کہ ما ہما پوسٹانی سرا بوتگوں کیا ٹوٹلی پسیس پیاں ریزرو بوتگوں کمشنر کوئٹہ شمانو ساری یک پی سی ایس ہی نبوتا ہوم سیکریٹری کس نبوتا چیف سیکریٹری چارج کا سرش نہ داتا یک روچی واسطہ تو ماں ادھرائے پوسٹانی تارا اللہ مہربانیہ شوتی محنت تا اور شوتی انٹیگریٹیا منا یاد ہے میں چیف سیکریٹری صاحب واسطہ شیر دن تو مارا گو وجہ تو پبلک سروس کمیشنر رکھتے چیئرمین اور پرچے چارجر داتا سینئر ممبر رہتا مانا اسی تو ممبر 2 متر چارجر دیں بڑے مارا نہ دیں کہتے ہی از ناٹ ایجوکیٹڈ اینف ہی ڈزنٹ لک لائک این آفیسر تو پتا کہ دومی چیف سیکریٹری کیا تھا وہ سینئر ممبر تو ایسی تھا مانا چارجر دا تو یہ دروہا منی جندے وتی ہما محنت بوتا وتی گو افسران رواداری بوتا گو ماتا تا ہم ہر چک منی ماتا بوتا گا اشا افسران منی زیادہ عزت کنا پرچہ کہ من آنے تانگ نہ کرتا ما آنا مدد کرتا آنے سوچ داتا آنے حبر گوش داتا گا آنے مسئلے آنے حل کرتا گا ایک نمشتہ کاری اور ایک کہ تو نوکری بوتے گا کہ تو آرٹیکل لکھتا کتاب لکھتے گا ایک کدی تی جوبے تا آڈرز کریٹ نہ کرتا تی واسطہ مسئلہ کی نا ان منی جابارا بلکہ آمینی جابارا زیادہ جلا داتا زیادہ شرطر کرتا ما ادھر ڈیسیشن میکنگ کا منا مزنی فائدی داتا گی منا نوشتہ کرنے کا ڈرافٹنگ کا منا ادھرائی چیزیں نہیں تاکستی نوشتہ کرنے کے فائدے بوتے گا ادروائز پی سی ایس کیڈر مردوانا ان چو خصہ کستی ادھگا نداتا کہ آنے چو بورس بے برا تنوکتی یک مردم یک پی سی ایس یک روچی واسطہ کسنے چیف سیکریٹری چھوڑنا کرتا اور ترا دورچنا زیادہ وتی لکھتے گی کتاب انتا دورچنا کہ تو اچھ کا 20 کتاب تو لکھتا اردو بلوچی اور انگلش تی جندارا کجام دوست بھی تو آواز دوستی تو مجھے طرح کجا ہوتی زاگ دوست بھی پتا بردوار بنا ہوتی درائی کتاب دوست نہیں لیکن کجام دوست نہیں بلے مخلوق ہے کہ یار کجام دوست بوتا اب بلوچ قومیت تو سرطاریت تو خانیت بوتا تو مخلوقی دوستی آبا بوتا بلے منا کہتے اگر دوست بو تو منا وتی افسانیانی کتاب بلوچی ہے درسن دوستی رہا تو جبکہ دروش جاتی ارواحی یکی کہتے شہید شوینی بچکند تو مردم کو میں چوشی نے اسی ترجمہ کرتا گا کوبراز ویٹی اوکس تو منی دوستی کشیا نو پریشی مردم بریان چوشی پیچارن ڈکشنری مانگو پای منا پر تو ماری بورت من آرہ ترجمہ کرتا پرا یہ شید و شرطن ترجمہ نبی تو من ترجمہ ہم کہتے یہ نہیں کہ میں وار بیٹا ترجمہ کرنی ماں آیا نا یک حقیقتیں چی نہیں کہ میں مردمار محسوس بھی پرچہ میں ہر دو زبان آنا کہتے زانی ہر دو کنا بلکہ ہر سے ہیں اردو ہم
mani TikTok تقاشتي يبتدي ما نشتغل تانتو من الأخبار ولا ما غيري ماني كلا ما الجملة أنا قالت كم أنا جوجا تو وعبيتا قالت نوشة تو كباي شو قالت لیکن مرچه نسل تو گنده آش کتاب دوری یا هم گرنج کی هنگیتا است که شما وقتا بودا پیچا هر مردمارا وتی دور دوست بھی لیکن مروچی کے ماں ایک کتابانی میلا بوتگا تو ایک کتابانی دیگ بوتگا تو من دیست کہ ہر ایج مردم وتی ایج مطابقہ وتی دور مطابقہ وتی ضرورت تنی مطابقہ نوشتہ کنا تو نو اما گوشتگین دورانا سکی مزنی نہیں سمجھا پرچا کہ میں پرائم دور بوتا میں ورنہ یہ دور بوتا میں جوانی یہ دور بوتا میں تخلیق کریٹیو سے دور بوتا تو نہ ماں یک چیزیں میں من سینئر مردم یا پیر مردم کہ ورنہ شما 4 قدم تیم آیا نو اما آنا پشتا کا شکل لوٹا نہ یہ غلط رواجی منہ ہج بر دوست نبی اچھا وجہ آخری کٹی کلا مطلب چیڑیا گلوٹے کے آخری پروگرام ہے آخری منٹے چاروں کا نا ماں ہمیں کولا بیگ روٹین کے مرچاں چیشن تی ٹیلی ویژن و نیٹ و یہ بنا ہو بہتران کسی نا مخلوق کا رشا کتاب ہے وانگا دور داشتا بلے اصلی چیز کسی نا ای بک نہیں اصلی چیز پرنٹڈ بک کے تو کیا مچینا دست جنے نا تھاکا اور آرہ پر چم آگن دے کہ نوشتہ کرتا سیاہیا تو آیا کھانچی تیسرا اثری بھی کہ تو تنک زندگی اثر دور نہیں تھی بعض منٹ اور واجہ حکیم بلوچ واجہ شیخ بلوچ شام بزنگ عمر داری کا اور چاروں کا شما بالکل واجہ آخری کا پاروشکت اور بالکل مانی بھی ہمیشہ کے ای ہستی شمارا سٹیڈیا شگوانگا سگیسا اور زاہگا براسا گوارا درست چیزائی سوشل میڈیا ٹی وی شرح دور کن گئے اور نشمرا حال بھی دے کہ اسی بات کے پروگرام قائم تھی بلوچی دیوان بھی تھی اشتا 5 منٹ گزی آستی میزبان ہستی پروفیسر رحم بخش بلوچی پیش کرتا جواد علیہ اور آئی پاڈ ہستی بلوچی میوزیکل پروگرام بھی تھی نوہا کے 15 منٹ گزی شچکان آئی ہستی میزبان ہستی ریاض ساگری پیش کرتا محمد ایوب بابے تاکہ دیم ترے پروگرام بہرام بلوچ اجازت بھی دے خدا حافظ